Good morning mga abyan kag mga kauturan. Welcome naman sa aton nga morning devotion. March 7, adlaw sang Wibis kag we praise and thank the Lord for the new day and the new strength na ginhatag sa aton new life. We praise God tungod kay ang Ginoo padayon siya nga iya kag bantay sa bawat isa sa aton, no? So dalayan gid ang ngalan sang Dios, mga abyan. Kumusta kamo? Kabay pa nga kung may ara ka mo bala sang palang moyoanan, no? Nga may mga in dire need kag urgent prayer request. Please just comment down and aton ina pangamuyuan kag aton itugyan sa Ginoo. So sige mag diretso kita sa pagtuon naton sa sining pulong sa Ginoo, but antes sina magpamati na kita sang isa ka ambahanon. My life I give to you, O Lord. Use me, I pray. May I glorify your precious name in all I do and say. Let me trust you in the valley dark as well as in the light, knowing you will always be with me. Your will is always right. I know God makes no mistakes. He leads in every path I take, along the way that's leading me to home. Though at times my heart would break, there's a purpose in every change you make, that others will see my life and know that God makes no mistakes. And when someday in heaven above I see His dear face, may I then be counted faithful as a runner in this race. But now I'm trusting in the Savior to show me the way. In His righteousness He guides me as I seek to please Him day by day. I know God makes no mistakes. He leads in every path I take, along the way that's leading me to home. Though at times my heart would break, there's a purpose in every change He makes, that others will see my life and know that God makes no mistakes. Alright, salamat gid sang ambahanon nga naga-remind sa aton mga abyan that ang Ginoo wala gid nagakasala, no? God makes no mistakes. Di naton ma-accuse ang Dios nga maghambal ka. Lord, nagsala ka sa plano mo sa akon. Da mga amo na ang mga bagay. That is why
Sa masami ano kita no reklamo kita nga ang Lord nga ako pa. Kadamo man tani dira nga bagay sa ila nga matabo na nga ako pa. Mga mamo na bala. Pero abi mo, hindi mo pwede madiktahan ang Dios, mga abyan. Kag His plan and His purpose in your life is always nga mahambal ba naton nga tinutuyo niya kina. Di ba? Ang Roma 8:28 siling sang Bible, siling niya Romans 8:28, but all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His what? Purpose. No? So, in other words, ikaw nga nagpalangga sa Diyos. Those who love God, ang nagkalatabo gali, amo na nami ang nagkalatabo gali sa imo, whether it be negative, whether it be positive, may purpose kag may plano ang Dios ina. So, kabay pa mga abyan nga aton bala usyan sa dalom nga ang Dios sa iya tinutuyo, hindi naton niya it beyond our comprehension. Because He's a God who makes no mistakes. Alright, so sige, mag-diretso kita sa aton pagpamalandong sa sininga aga sa pulong sa Ginoo. Last time we study about sang ginhambal ni Solomon that all under the sun, all things under the sun is vanity. So, in general, naghambal si Solomon nga sa ibabaw sa kalibutan, kung wala ka Diyos, it's useless. That's what King Solomon is telling us. That without Him, without Jesus, without God, all is vanity. Diba? Mangin meaningful lang, mangin useful lang ang kabuhi. Kung, of course, natugyan kag na dangup mo sa Ginoo ang imong kabuhi. Ina ba lang kabuhi nga may paggiya, may direksyon halin sa Dios. Kanami sina mga abyan, no? Although hindi man nato mambal nga ma-perfect nga kung ara ka nagit sa Ginoo wala nagit pagtilaw. Abi mo, kung yara ka sa Diyos, kag tilawan ka, damor ka ng galigon. Now, this time, amo niya ang observation sang sini nga author. Naghambal siya sa last time, kung nadumduman nyo bala ang chapter 1 verse 3, what profit has a man from all his labor in which he toils under the sun? Ecclesiastes 1:3. No? Sinya, what profit hath a man of all his labor which he taketh under the sun? So if we try to observe, ang key phrase there is under the sun. What profit is there in life kung imo bala tulukon sa earthly nga perspective? Ano ang value niya sa imo yang paghago sa imong labor when we fail to consider God's will in our life? Amo ginaya mga we will always go back, no, sa Dios kag ini nga pala mo tanon. Let's try to ask this question sa imo koglingon. Todo ano ang mangin pulos sa imo paghago, sa imo labor, sa imo yang ano ang magiging profit ginansya? You know what? May parallel verses sinadira nga naghambal bla. What shall it profit a man if he shall gain the whole world? Mark, sa Mark bala, no? What shall it profit a man, mga abyan? Kanami bala sa pagpanumdum sa Diyos aton. Lantawa bala,
as we try to connect sa ginhambal bala ni King Solomon, what profit hath a man of all his labor which he take it under the sun? Now look at verse Mark bala na, what profit? What shall it profit a man? Look at this. Siling niya sa Mark 8 36. Siling niya Mark 8:36 siling sa Bible. In connection na sa ginambal ni Solomon, siling niya, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? You know, antis ang tanan magapangamuyo kita na. Lord, we thank you for this time. Bless us, bless your word. Bless all our viewers. Open our hearts and our minds. Allow us to understand. Holy Spirit, be our teacher this morning. In Jesus' name, amen. So, in connection sa ginambal ni Solomon, di ba, kung imulang taon mga biyan, nakita ni Solomon as he observed, life under the sun is futile. Life under the sun is useless. There is no meaning. No wonder sa New Testament nakamba si Mark. Sabi niya, for what shall it profit a man? You know, ang word nga profit is a business term. Ano imong ginansya? Anong ginansya mo da? O iba niya ginansi. Ma-business ka lang man kung wala ka ginansya, ginansi na. So, siling sa Bible, sina, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano ang magiging ginansya? Ano ang magiging profit sa tao nga maangkon niyang bugos ng kalibutan kag madula lamang ang iya kalag? Daw ka irony bala no big time ka, manggaranon ka, kita mo si Alibaba, di ba? Who is the owner of Alibaba? Si Jack Ma. Siling ni Jack Ma, siling niya, one thing is for sure, naghambal si Jack Ma, ngati, hindi mo pwede mapasan ang kalibutan with all the wealth and fame. At the end of the day, you will lie straight. Siling niya, hindi mo madala sa pagkamatayon eh. Ang ipadala sa imo bulak, kung naman, kung madito ka na sa gulo ka na to sa lulubngan mo, padalaan ka sa bulak, kung ano dito, ihaboy dito sa pamilya mo. Grabe nyo, ang pinaka-importante mga biyan, this question, if we try to consider it, if you try to value your life, then kabay pa ini nga pamangkot would realize sa imo ug sa ako na tuod kung wala lang man ko Dios, kung wala lang man ang isa ka tawo Dios, kung wala lang man sa Jesus, way gyud siya ginansyahon. In connection with this verse, si Paul naghambal last other day, kahapon, naghambal si Paul, siling niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Another word nga makita natin na 121 sa Philippians, siling niya, for to me to live is Christ and to die is gain. There's a word there nga connected sa ginto nga prophet. Life under the sun has no value. Life under the sun has no meaning. No profit, no gain without Jesus. Paul said, for to me to live is Christ and to die is gain. There's a phrase here that could somehow give us a realization nga ang ginhambal ni Solomon, ni King Solomon, life under the sun is futile. Life under the sun is useless.
Without Christ, there's no meaning. Paul said, life in Jesus is what? Is a gain. Wow, kanami, no? Pamangkot, dason. Sino nga aga? Ikaw, nga mga naga-view sa aton, sino nga aga? Do you know? Do you already know that may ara ka na bala relasyon sa iya? Do you have already a relationship? In other words, napundar mo na bala ang kabuhi mo sa Diyos? Mga abyan, kung wala mo pa na napundar, kung wala mo pa na pasad, I mean, ang kabuhi mo sa Ginoo, you are still wondering the meaning of life. Because if you don't have sa ginatawag bala nga relasyon sa Dios, di makahambal ka gidya nga wala meaning, wala iya value ang kabuhi. Ina bala ginahambal bala nga bahala na. Bahala na. Bahala na. Kung amo na bahala na ate, wala gina. Nga maghambal ka, there's no assurance o bahala na. Ginoo na kabalo. Yes, of course, given ha. Pero kung imlan taon mga biyan, nga maghambal ka bahala na, if the Bible would tell us, if the Bible would assure us that if we put our trust on the Lord, anong hambal niya? You will be what? You will be saved and you have the right to become the sons of God. Diba? Oh. Kanami, no? Sabi mo, dapat ato ni ma-realize mga biyan. You know, ang pulong sa Diyos. Nag-remind sa aton. So, now, as what King Solomon observed, na amo niya ang conclusion ni last time gi-conclude niya that life under the sun was vanity. Now look at here chapter 3 aton basahon. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Okay? Ecclesiastes chapter 3 verse 1 down to verse, makita nato na mga biyan, no? Ecclesiastes chapter 1 verse 1 down to verse 8. Okay? The purpose in God's timing. The purposes in God's timing. That's the message this morning. Verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to get and a time to lose. A time to kept and a time to cast away. Verse 7. A time to rend and a time to sue. A time to keep silence and a time to speak. Verse 8. A time to love and a time to hate. A time of war and a time of peace. Ang ginawa mapakamayo sa iya mga pulo mga biyan. The purposes in God's timing. Ini bala, very timely ang gihambal sa kanta kay na God makes no mistakes. In other words, wala iya sang sala sa Dios. You know, ang timing sa Ginoo is always perfect. Mahambal natin mga biyan. Now, number one nga consider natin diri as this king, as this author, the preacher, the teacher, observe, makita natin diri ang inexplicable purpose of God.
inexplicable nga purpose ng Ginoo nga makita naton siling niya diri in verse 1 to 8, all things serve God's divine purpose. Yun ang tanan, babatian yun ni sa Baba Permin ni Duterte kag ni Sara, di ba? A time to everything. A season of life. So, ginkot nila nila nga mga verses actually, nga ang Dios in His own wisdom, in His own knowledge, ang iya timing niya, every time nga Ginoo maghimo sini, may mga amo sina, it's His timing. Everything there is what? A season. A time to every purpose under the sun. Purpose. What's the purpose of your life? What's the purpose why you are here? Why am I here? What will I do? Muna mga palamang ko tanon bala nga obscure kag hindi klaro sa tao. Kaya kung ngaman, kaya kung ang tao nakakilala sa Diyos, mabalaan niya, he will true enough nga ang purpose sa Ginoo is, ang timing sa Ginoo is may tuyo na. Everything there is a season. Maghambal ka everything, gin-mention, gin-reiterate na kayo na verse 2, time to be born, time to die. Hindi ba kung ilang taon ba sa word magilang tao ko bla sa internet, tinabalang the word clock. Word survey, wala nga everyday may kalapatay, everyday may katawo, may kaunga. A time to be born and a time to die. Kung imo lang taon bla, if you happen to search, if you have time, search with ang word directory. Kumbaga, ara na daw relo siya bala, daw number siya nga ginahambal niya dala sining adlaw all over the world amo ni napatay or over the world amo ni natatawo. Sabi no, a time to be born and a time to die. In other words, there is always a season of life. Ang atong cycle sa kabuhi bala, halin ka sa gamay, nagdako ka, halin ka sa gamay, ginapakaon, ginafeed ka sa imong parents, nagdako ka, nagyambipol ka, nag-eskwela ka, nag-culture ka, nagpangasawa ka, cycle of life. Nagtigulang ka, napatay. Cycle of life. You know, sa aton kabuhi, ganyan ba sa Bible, ang total score, kung tawag ba natin, ang Ecclesiastes, ganyan ba naman na Solomon dira nga, at the age of 70, patay. I mean, kung wala ka malatian, dito ka, medyo mag-aasi mo edad. Kung makabot ka 70, 3 score and 10, 70 na, 1 score is 20 years. 3 score and 10, but by the reason of strength, ang nagyang bali sa Solomon, pwede ka maglapaw sa 70. Amon classmate pala, amon mga schoolmate kali, mga kakilala namon. Amak mo, just yesterday, sa other day, duwagid niya ang kakilala namon nga napatay. I mean, at the age of 41, at the age of 37, maghambal ka ba kasayang no? Dila lang hasta. No. God's timing is always the right timing. That is why a time to be born, a time to die. Now, what Solomon is trying to bring the message to all of us this morning, mga biyan, ikaw nga nagalantaw sining aga. If you try to look at life, try to observe sang ginatawag nga life. Kung makadto ka sa patio bala sa cemetery, ara dira makita mo ng mga paso, mga pantheon. May ara sang small, medium, large, extra large. It brings you a message that death
has no respecter of person. Kaya nga man, may bata nga napatay, may batanon, young people, may adult, may tigulang. That is why, kung imulan taon mga biyan, if you try to look at that, anong message nga makuha sa imo, kag mahatag sa imo sina? It will gives you awareness that time will come nga mapatay man kita gali. Mapatay man kita. Now, antis ang tanan nga mag-abot na, paano mo gingamit ang kabuhi mo? Dasun naman ang pamangkot. Paano mo gingamit ang kabuhi mo sang diri ka pa sa kalibutan? Sang buhi ka pa. Di ba kita mo Facebook kagabi? Na nagtungga siya sang ilimnon. Sila niya, San Pedro, kitay lang ta. Wala pa akong mapatay, makita lang ta. Di ba na? It brings you a message that your life is what? Your life is hindi ba lang ginambal nga fragile. Handle with care. Meaning, as long as kadiri ka sa kalibutan, try to settle it. Try to give value of your life. Try to give ina ba lang respect sang kabuhi mo. May tao nga napatay, naghambal mi ko niya, ginkuha na siya, gikuha na ang ginhulam niya nga kabuhi. Hindi niya hulam actually. God gave life. Kinhatag niyang kabuhi. And it's our responsibility. It's our responsibility nga nga ini nga kabuhi halungan ta, hindi ta pag-abusuhan nga man lantawa bala subong grabe pag-abuso sang kabuhi. Tapos kung kung ara ka sa ita lang sitwasyon, dira ka na mag-ayo sa Dios. Pero sang time nga baskog palawas mo, buwas lang ko mag-alagad, buwas lang ko magsimba, ang iyang buwas siya nangin pinanakatuig. You see? Solomon would try to tell us, as long as there is time, sila ni Solomon, give time to God. Give time to Jesus. Honor the giver of life. Honor the source of life. Hindi ba? Pastor, buwas lang ko mag-alagad, buwas lang ko magsimba. Wala pa ko tsimpo. Hasta nga abutan na siya sang wala na gid siya tsimpo. Hindi ba? Dira pa ang atong pag-realize that tani kung sa bata pa ko, tani kung may kusog pa ko, malagad ko sa Dios. That is why it's a challenge for us parents. Nowadays, ang mga kabataan natin wala nagigana magkadto sa simbahan. Nakanami lang sang testimony kagabi bala sang isa ka Sunday school teacher namon. Nga gutok na kami, pastor. Mapalapad na ta sang room. Masilin ko agin bakla na to ni Ma'am isang linoleum bangko. Ngaman, grab the opportunity nga ang kabataan may gana pa sa pagpamati sang pulong sa Dios. Time will come, bata mo, parents, take note. Kung hindi kita mag-action subong para sa aton mga kabataan that somehow they will also serve the Lord. Subong pa lang, grab the opportunity. Samtang humok pa ang ilang hunahuna, kag utok nila. Introduce to them the life dira sa kay Kristo Jesus. Unahi bala? Unahan mo, na maghambal ka man, simba ka mo to, di ikaw wala ka man kasimba. Alagad ka mo sa Diyos, ikaw wala ka man alagad. Na mga biyan, I hope that in a simple way of meditating God's Word, kag sa simpleng pagpanghangkat sa aton sa aga, give time. Give your life to God as long as there is opportunity. Mag-abot ang tion nga hando mo nga maghatag sa kabuhi mo pero asang tion, wala pulos. Subong nga may tion ka pa sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagkilala sa Diyos, sa pagbaton, sa pag-angkon sa Diyos, kabilang imo Diyos kabululuwas.
now is the time of salvation. Tomorrow may be too late. Alagad sa Diyos. Connect sa Ginoo. Connecting people and people to Christ. Connecting people to Christ and Christ to the people. That's the very purpose nga every now and then nagaano kita sang pulong sa Dios, ginawali naton ginatudlo naton. Why? Because amo ning pinaka-importante, mga biyan. Kung may ara pa sa importante sa kabuhi sang tao, mo ni pagpangalagad sa Ginoo. I hope and I pray that klaro ang pulong sa Ginoo. Pag mag-remind sa aton mga biyan, as long as there is opportunity, serve God. Make your life a meaningful one, a useful one. Not what Solomon said, futile and useless. Your life becomes useless if without Jesus. It will become meaningful. It will become useful with Jesus. I hope and I pray ang pulong sa Ginoo pakamaya sa aton tanan mga biyan. Alright, salamat gid sa mga viewers naton. Thank you for worshiping with us through our live streaming. Thank you so much. Sa kay Ma'am Harlin Rutap, good morning ma'am. Thank you for your time. God bless. Nang Lizelle, good morning. Ma'am Vicky, good morning. God bless. Thank you for your time. And of course, sa kay Brother Vincent, good morning Brad. Sa kay JJ, Agnes, good morning Pastor. Sa tanan, no? Palayan ta pray sa kay JJ, no? Let's continue to pray. And Rachel, good morning. Nang Lionel Velasco, good morning nang akong classmate, Brother Christopher Kinya. Good morning, blessing morning. Good morning sa imo dia, Brother Christopher. Jelisa Guyal Borero, good morning Ma'am Jelisa. Thank you for time. Brother Joey Palomata, good morning Joy. God bless you. Marnie Parides, good morning Dong. Do, good morning. Basig makabisita tada dong Lolita Padernal, Nanay Lulit from Pasay, good morning. Thank you for time. Magandang umaga po, Pastor, at lahat. Josel Palomata. Thank you, boy. God bless you. Thank you, Lord, sang iyang mga pulong. Pamatian namon kada aga. Good morning, Pastor. Nanay Lolita Padernal, good morning, Nay, no? Idlaw matada ka, Nanay. Ma'am Christy Ruho, good morning, Ma'am. God bless you. Gagard, good morning. Thank you for time, God. Friends Laboris Liken, Jan, good morning, Jan. Thank you for your time. Rutchan, Supitran, Chan, good morning. God bless you. Ma'am Timmy Aguilar, good morning, Ma'am Tim. God bless you. Pastor Rod Abangan, good morning, Pastor. May aga sa imo dira. Mitchell Arquiliano, Tats, good morning. God bless you, Tats. Boards Oberio Vergara. Yet, good morning, Yet. Brother Boyet. Josefina Rivera, good morning, Pastor. Have a nice day. God bless. Nanay Josefina, good morning. Thank you for your time. Si Ma'am Ninin Zaragoza Bernaldez sa Batangas. Ma'am, good morning. May aga si mo dira. Gia Patricio Sulat, good morning. Sa kay Gia Patricio Sulat. Alright, good morning sa kay Cyril na Ilga, no? Say good morning. Thank you gid mga abyan. Thank you for sharing and thank you gid through sang power sharing. May mga tao gid nga makabati sang pulong sa Ginoo. And thank you so much sa inyo nga ministry, sharing ministry namin, no? So I hope and I pray that God will bless you and that God will keep you more and protect you sa inyong trabaho, sa inyong mga negosyo. And God bless sa inyo tanan-tanan mga biyan. So mag-pray kita. Father, we thank you for your word. Thank you for the blessings out from your word, Lord. Help us to serve you. Help us to be faithful. Help us, Lord, to really be get involved and be intentional in our life of service dira sa imo. And continue to give us joy in serving you, Lord, in spite of the unpleasant things sometimes nga gaabot sa amon. But help us, and I pray nga ayhan tanan sa amon diri or may ara pa diri sa amon wala pa gid relasyon sa imo. Lord, speak to him, speak to her. Allow her and allow him to realize that she and he needs you in his life, in her life. So Lord, ikaw gid pa din sa pagpakamayo sa amon. Salamat gid sa imong mga pulong. Ikaw mag-bless sini sa amon mga kasing-kasing kagunahon.
ang tanan ginabalik naman sa imong tanan pagdaya og pasalamat in Jesus name. Amen. And amen. Good morning everyone. Kung may ara ka birthday, happy birthday. Kag nagasaulog sa ilang wedding anniversary, blessed wedding anniversary. See you tomorrow. God bless. Bye-bye.